Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, masih dipancarkan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis, Cibubur, Bekasi. Inilah Radio Silaturahim dan juga Rasil TV untuk Islam yang satu. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali. Saat ini kita ada di dalam acara program Mimbar Rasil spesial Ikhwan akhwat. Dan di kesempatan ini seperti biasa kita menghadirkan tamu-tamu spesial yang akan berbagi ilmunya, berbagai hal untuk kita semua Ikhwan akhwat. Dan di kesempatan ini telah hadir ulama dari Iran. Beliau salah satu ulama Sunni Iran bernama Sayyid Abdul Ba'is Qotali yang alhamdulillah di kesempatan ini telah hadir di studio Rasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di kesempatan ini Ikhwan akhwat kita akan mendengarkan bagaimana perkembangan di Iran sana ya. Mungkin yang pertama pertanyaannya Ikhwan akhwat, saya lupa memperkenalkan dulu penerjemah yang akan menerjemahkan Sayyid Abdul Ba'is Qotali, yaitu Habib Ahmad Ali Drus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat. Sama-sama. Afwan. Mungkin yang pertama, sudah beberapa kali cuma. Ya. Baik. Mungkin yang pertama, Bib, mau disampaikan pertanyaannya, kegiatan di Indonesia Sayyid Abdul Ba'is ini apa saja? Naam. السؤال الأول ما هي الأهداف والأغراض من مجيئكم إلى إندونيسيا؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشكره لكم وللإخوة جميعا على هذا الحضور وعلى هذا الدعوة. وأقول أول مرة أسافر إلى أندونيسيا مع صديق لي من علماء الشيعة. Saya terjemahkan. Ya, silakan. Beliau menjawab bahwasanya ini pertama kali kedatangan beliau ke Indonesia dan beliau datang dengan kawan beliau, salah seorang ulama dari kalangan mazhab Syiah. لأول مرة يعني كنت أشتاق شوقا حتى بزور المدارس العلوم الإسلامية حتى أرى منهج الشافعيين الذين هم يعيشون في هنا وتعاملهم مع الحكومة ومع الشيعة وكيف جمعهم هذا وحتى يعني أنقل لهم أوضاعنا من السنة والشيعة وكل من إيران. Beliau pada hakikatnya sudah lama ingin datang dan berkunjung ke Indonesia. Tujuan utamanya ingin melihat kondisi saudara-saudara beliau dari kalangan pengikut mazhab Imam Syafi'i, mendatangi sekolah-sekolah mereka, melihat bagaimana hubungan mereka dengan kawan-kawannya yang berbeda mazhab dari kalangan Syiah, dan saya juga ingin menyampaikan kepada mereka bagaimana keadaan kami Ahlus Sunnah di Iran, bagaimana hubungan kami dengan saudara-saudara kami Syiah yang ada di Iran, bagaimana kondisi yang ada sebenarnya. غير أني لست رجل حكومي أو سياسي بل أعيش بحالي حر ولا غيره يعني مرتبط بالحكومة حتى أتكلم عنهم بل أتكلم عني وعن شعبي وعن جماعتي. Masya Allah. Beliau juga mengatakan bahwa perlu diketahui bahwasanya beliau bukanlah seorang politikus. Oleh karena itu perlu ditekankan bahwa beliau tidak berbicara mewakili pemerintah. Hanya beliau mewakili diri beliau sendiri. Beliau mewakili umat beliau yang ada di Iran dan sama sekali tidak ada tujuan-tujuan politik dalam kedatangan beliau ini. والدليل الرئيسي على هذا السفر بأن أندونيسيا بلد كبير فيه كثير وايد بل أكثر جماعة سنية شافعية فيه حتى
أزور وأشاهد وأشايف منهم، ثم أنقل لهم حتى جواب هذا السؤال إذا في أول مرة واحد يشوف إيراني يتبادر في ذهنه بأنه شيعي فقط، حتى أقول لهم لا، ليس هكذا في السنة. Sahih. Perlu diketahui sebagaimana memang Indonesia sebagai negara yang pengikut mazhab Syafi'i paling banyak, yaitu adanya di Indonesia. Oleh karena itu menarik bagi saya untuk datang ke sini, dan saya ingin juga meyakini mereka bahwasannya jangan sampai, biasanya kalau orang Indonesia melihat orang Iran maka otomatis di pikirannya mengatakan bahwa ini orang pasti Syiah. Nah, saya ingin mengatakan kepada mereka bahwa tidak demikian. Ini loh, saya seorang Sunni Syafi'i, dan masih banyak lagi saudara-saudara mereka dari kalangan Syafi'i yang berada di negara Iran. وأحب أن أرى وأشاهد كيفية التعايش عادي، كيف يعيشون، أطعمتهم، أسكنتهم، سكنهم وغير ذلك، وحتى هم يفهمون منا كيف نعيش هنا منطقتنا على البحر أو كيف الجو أو غير ذلك. Juga beliau ingin sekali melihat secara mendetail, yaitu bahkan dari bagaimana cara mereka berhubungan sesama mereka, bagaimana bahkan rumah-rumah mereka, makanan-makanan mereka. Beliau juga ingin mengetahui supaya bisa menyampaikan kepada saudara-saudaranya juga yang lain bagaimana kondisi daripada umat Islam bermadhab Syafi'i di Indonesia. Baik, Ikhwan Akhwat yang dirahmati Allah, tadi saya belum menjelaskan sosok beliau ini lebih jauh lagi. Saya menyebutkan beliau ini adalah khotib dan imam Jumat Ahlussunnah di kota Bandar Abbas, ya. Bandar Abbas yang berada di bagian selatan Iran. Juga merupakan dosen di berbagai universitas di kota Bandar Abbas, pengajar dan ustadz di berbagai pesantren Ahlussunnah di Bandar Abbas. Kemudian juga anggota Dewan Permusyawaratan Ahlussunnah di kota Bandar Abbas, ketua perkumpulan pesantren Syafi'i di kota Bandar Abbas, Sadrul Islam. Demikian sedikit tadi biografi dari ulama Iran ini, Syed Abdul Ba'id Qatali, yang dilahirkan tahun 1964. Ya. Katanya tadi saya menanyakan tempat tanggal lahirnya. Tanggal lahirnya itu karena menggunakan tanggal Iran, penanggalan Iran, ya. Jadi untuk hijriahnya beliau tidak tahu katanya, ya, hanya tahunnya saja 1964. Baik, kita sudah mendengarkan barusan latar belakang beliau, kehadiran beliau di Indonesia. Selanjutnya Iwan Akhwat, kita ingin berbincang-bincang lebih jauh lagi. Yeah. Nah, yang pertama tadi digambarkan juga sedikit potret beragama di sana. Potret beragama tentunya kan bukan Islam aja yang ada di Iran. Betul. Terutama mungkin hubungan antara Sunni dan Syiah di sana seperti apa sih? Bertanya tentang hubungan antara Sunni dan Syiah. Kaifa al-alaqa baina Sunnah wa Syiah fi Jumhuriyat Iran al-Islamiyah? Wa kam nisbah عددهم. نعم، إذا كان جماعة يعني المواطنين الإيرانيين 80 مليون. نعم. Penduduk Iran keseluruhan jumlahnya adalah 80 juta. تقريبا 15% من أهل السنة. Beliau mengatakan bahwa 15% dari 80 juta ini adalah kalangan Ahlussunnah wal Jamaah. ومن أهل السنة والجماعة بالنسبة للسكن يعني محلهم بالحدود، يتفرق بالحدود، حدود الإيرانية. أقول أنا بالتفصيل. Tamam. Beliau mengatakan bahwa sebagian besar rumah-rumah kaum kalangan Ahlussunnah wal Jamaah mereka bertempat tinggal di kalangan perbatasan yang ada di negara Iran. مثلا في الغرب أكراد كرديين الشافعيين كلهم جمعيتهم قريب من 7 ملايين أو أكثر.
Contohnya di barat itu orang-orang Kurdi في حدود باكستان العراق وتركيا. Di perbatasan Iran, ya. Irak dan Turki. Jumlah Kurdi yang bermadhabkan Ahlus Sunnah ada 7 juta. 7 ملايين. ايه Tamam. نعم. وبالشرق شرق نعم. مجاور حدود باكستان وأفغانستان الموسوم ببلوچستان وخراسان فيه ممكن 3 ملايين وجمعيتهم أحناف. Kemudian di timur yang berbatasan dengan Pakistan, mereka ada 3 juta jumlahnya dan mereka bermadhabkan Hanafi, madhab Hanafi. وفي شمال أيضا في جوار تركمانستان طاجيكستان أحناف تركمان، جمعية تركمان أكثر من 1 مليون وقوم طائفة تركمان. Di Hanafi. di utara itu di perbatasan dengan Turkmenistan, Tajikistan lebih dari 1 juta dan sebagian besarnya beraskan Turkmenistan. ففي جنوب إيران شيء جميل هذا بأن إذا نتصور بحر الفارسي الخليج الفارسي من جنوبه عمان الإمارات بحرين قطر كويت هذا بجنوب ولكن بالشمال فقط إيرانيين شافعيين ساكنون يعني على البحر على شاطئ البحر بالنسبة للشمال الخليج الفارسية. Adapun di Laut Persia, sebelah utara dari Laut Persia ini mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah dan bermadhabkan Syafi'i. Wakam adaduhum 1 مليون. Dan jumlahnya kurang lebih 1 juta. هم على ساحل البحر 2000 كيلو. Mereka كل قرى على شاطئ البحر أهل السنة. Mereka 2000 kilo dari pantai jaraknya dan seluruh yang penduduk di sana bermadhabkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. وعندهم لديهم 2000 مسجد و50 من مدارس العلوم الإسلامية الشعبي. Dan mereka memiliki 2000 masjid dan 50 sekolah sekolah umum untuk masyarakat Ahlus Sunnah wal Jamaah di daerah tersebut. Al-alaqah bainahum. العلاقة أتكلم هذا. نعم. يعني ولكن إذا نقايس في كل إيران نقايس هذا المسألة المذهبية. نقايس بأن في جميع إيران 45,000 مسجد. Adapun seluruh masjid yang digunakan oleh muslimin dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah jumlahnya di seluruh Iran ada 45,000 masjid. وفي المناطق السنية 15,000. يعني نسبة المساجد ثلث منهم ولكن عشر أكثر من عشر سن جمعية وبالنسبة للمسجد ثلث. Maaf tadi ada kesalahan. 45,000 itu ternyata jumlah seluruh masjid yang ada di Iran dan jumlah masjid untuk kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah ada 15,000 atau 1/3 dari seluruh masjid yang ada di Iran. وبعد لهم يعني لنا أقول في جنوب إيران نشاطات الإسلامية حر جميع مسائل المذهبية نحن بأنفسنا نعمل. ما شاء الله. مثل زكاة الفطر في عيد القربان في صلاة التراويح صلاة الجمعة والجماعات والمدارس والمنهج الدرسية. أتكلم شوي بعد عن منهج الدرس. Sahih. Dan beliau mengatakan bahwa di kawasan beliau di selatan itu memiliki kebebasan penuh dalam beribadah, dalam Idul Fitri, dalam Idul Adha, dalam sholat tarawih ketika bulan Ramadan, sholat Jumat, sholat jamaah, semuanya memiliki kebebasan penuh. Diberikan kebebasan penuh untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan aturan-aturan madhab.
الشافعي. وبالنسبة للدروس ودراسة في المدارس العلوم الإسلامية عندنا منهج بأن 8 سنوات نصاب الدرس، 3 سنتين مقدمات و3 سنوات متوسطة وبعد 3 سنوات عالية. Beliau mengatakan bahwa di sekolah-sekolah yang ada di sana memiliki program 8 tahun belajar, 2 tahun muqaddimah atau pendahuluan, 3 tahun kelas menengah, dan 3 tahun selanjutnya kelas menengah ke atas. وليس للشيعة أي تدخل بالنسبة للدروس ولتعيين المدرس أو قبول الطالب أو كل شيء هذا بالنسبة للدروس لا يتدخل. Dan tidak ada sedikit pun campur tangan dari kalangan Syiah dalam menentukan isi-isi pelajaran, kurikulum pelajaran, menentukan bahkan guru-gurunya, nggak ada sedikit pun campur tangan dari kalangan saudara-saudara kami yang bermadzhabkan Syiah. وفي منهجنا ما يشابه مثل الشافعيين الحنفيين في المقدمات في الفقه تقريب أبو شجاع معروف ما شاء الله. وبعد عمدة السالك وعدة الناسك هذا ابن النقيب المصري، هذا نقرأ في فقه. وبعد بالنسبة للأخير المنهاج الإمام النووي وشروحه ما شاء الله كتحفة وزاد المحتاج ونهاية المحتاج ومغني المحتاج. Sebagaimana tadi apa-apa kitab-kitab yang beliau utarakan, itulah kitab-kitab yang diajarkan di sekolah-sekolah tersebut. Dan sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kitab-kitab tersebut selalu merupakan kitab yang selalu mengajak kepada persatuan dan tidak sama sekali mengajak kepada pecah belah. وشيء جميل حتى تعرفون من إيران بأن علماء السنة قديما كلهم الشافعيين من إيران كإمام محمد الغزالي وأبو إسحاق شيرازي وغيرهم من الفضلاء. Itu beliau katakan tadi bahwa Syekh Muhammad Al-Ghazali wa Syekh Abu Ishaq Shirazi, Abu Ishaq Al-Shirazi, yang mana Imam Muslim wa Ibn Majah dan seluruh ulama, Abu Dawud, Bukhari, Bukhari wa Abu Dawud, semuanya merupakan ulama-ulama besar, tokoh-tokoh besar Ahlu Sunnah wal Jamaah, dan perlu diketahui bahwa semuanya berasal dari negara Iran. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bisa digambarkan tadi bagaimana Sunni dan Syiah di sana ya. Toleransinya seperti apa? Apa mungkin pernah ada atau gesekan antara Sunni Syiah, antara mazhab tersebut di sana? Hal thammata shijar baina Sunni wa Syiah fi Iran? Hal fi tanazu' bainahum? كيف الانفتاح بينهم البين؟ يعني بالنسبة للأعمال والعبادة كلهم على منهجهم على حالهم، شيعة يعمل، السني يعمل، ولا يتدخل أحد في غير، ولكن النزاع ما يكون إلا في مجال العلمي. في مجال العلمي beliau katakan bahwa masalah ibadah tidak ada sama sekali gesekan yang terjadi di Iran. Hanya terkadang terjadi sebenarnya bukan suatu yang negatif juga. Terjadi diskusi ilmiah antara Sunnah dan Syiah, dan itu merupakan suatu yang positif. Diskusi ilmiah dengan penuh adab, penuh akhlak, dan tujuannya mencapai satu kalimat yang hak. Itu sih yang terjadi. إلا إذا كان في مجتمعنا خاص نتكلم منه لا بأس. في المجالات مفتوح، كل واحد يتكلم. أنا أتكلم في الخطبة على حالي، على عن نفسي، كل شيء أريد أن أتكلم يعني إلا السياسية ممكن أو ملاحظات ما يقرب إلى الفتنة والتقرب والتبعيد بعد عن الواحد. هذا لا. أنا ألاحظ أنفسنا. تتكلم عنها يعني؟ لا ما أتكلم، نلاحظ. Yani hanya saja terkadang di antara mereka saja terjadi yaitu diskusi, yaitu bagaimana kebijakan-kebijakan politik yang terkadang mungkin ada perbedaan pandangan antara pemerintah dan kalangan Ahlu Sunnah, dan itu pun tidak dibicarakan langsung di atas mimbar,
hanya dibicarakan, didiskusikan, nantinya akan disampaikan ke pemerintah supaya mendapatkan jalan keluar yang terbaik. إذا نتصور الحكومة الأول مثلا ثم الرجال الحكومية الموظفين الثاني الثالث الرابع يعني في الطابق الأول ما في شيء، هم يريدون أن يعيشون وأن يحكمون صحيح. والسنة على السنة والشيعة على الشيعة ولا في حتى مقام القائد قال مرة وأفتى بأن كل واحد سب الصحابة وأم المؤمنين فهو هذا الأمر خطأ وهذا خط الأحمر بالنسبة للحكومة. Allah. Beliau mengatakan seluruh politikus khususnya di tingkatan pertama di Iran mereka memiliki keluasan hati yang begitu luar biasa sampai tidak ada permasalahan antara kalangan tertentu dengan kalangan yang lain. Bahkan Qaid yaitu Sayyid Ali Khamenei pernah memberikan fatwa melarang orang-orang Syiah di Iran atau di seluruh seluruh dunia, melarang mereka untuk menghina para sahabat, menghina Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah, dan sampai mengatakan bahwa ini adalah al-khatt al-ahmar atau garis merah yang sesiapa melewati garis tersebut tentu akan mendapatkan hukuman yang berat. Bahkan hal yuharrim qat'an. Bahkan mengharamkan, sama sekali mengharamkan orang-orang Syiah untuk mengatakan yang tidak baik berkenaan tentang sahabat Nabi dan juga Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah. هذا من أول ولكن ممكن من ثاني من ثالث والي واحد يجي ولا يفهم شيئا منا يقول أو يعمل شيء بعد نحن نقول له وننصحه وهذا المسألة يحل. Itu yang terjadi di kalangan atas dari para politikus. Adapun terkadang di kalangan-kalangan bawah ini yang kurang mampu memahami, terkadang mereka ya menimbulkan satu masalah-masalah. Tapi kemudian beliau atau para ulama yang lainnya berusaha untuk melaksanakan atau melakukan islah, dan dengan dengan demikian langsung terjadi islah dan tidak ada lagi masalah di antara mereka. Pertanyaan kemudian untuk di pemerintahan atau parlemen, nah itu apakah benar pemerintah dikuasai oleh Syiah atau seperti apa, atau Sunni juga mewarnai pemerintahan tersebut? Amma al-hukumah hal يتولى الشيعة على الحكومة قاطبة يعني بشكل كلي أو أن هناك من السنة من يكون عضوا في الحكومة الإيرانية. بالنسبة للرئاسة الجمهورية أفضل مساعد له هو السيد يونسي هو شيعة، ولكن وظيفته إيش؟ وظيفته المعاونة والمساعدة في أمور الأقليات والطائفية والمذاهب. Beliau mengatakan bahwa pembantu awal presiden yang beliau katakan tadi namanya Muhammad Yunusi, seorang yang bermadzhabkan Syiah tapi ditugaskan khusus untuk mengurusi kelompok-kelompok minoritas, ya. Apa yang dibutuhkan oleh mereka ini merupakan tugas dari seorang pembantu utama dari presiden yang ada di Iran. ولكن إذا كان الانتخابات بالنسبة للأعضاء البرلمان الحين 23 منهم يعني من 290 الممثل 23 أهل السنة. Adapun yang duduk di parlemen saat ini dari 290 dari 290 wakil rakyat yang ada di sana, 23 dari mereka bermadhabkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau selain Islam yang di pemerintahan ada? Hal يعني لغير مسلم أن يكون له مكان في الحكومة؟ لا إلا في البرلمان. البرلمان نعم. البرلمان بس لا
ما Di parlemen موجود. نعم في برلمان موجود. Di parlemen mereka ada tempat untuk selain muslim. Agama apa? Min أي دين من أي أديان. أزها من أي يهود النصارى كلمة وهو كل واحد واحد. Yahud, Nasara dan agama-agama yang lainnya. Majus misalnya, setiap dari mereka berhak mengutus satu wakilnya untuk berada di parlemen. ولكن بالنسبة لأهل السنة يعني ما لهم أي فاتورة حتى إذا يكون انتخاب أنت سني أو شيعي تنتخب سني شيعي هذا ما يقول أحد. Nanti ketika di masa-masa pemilu tidak ada tidak ada misalnya anta sunni harus pilih yang sunni, anta syi'i harus pilih yang syi'i. Tidak ada perkataan-perkataan demikian. Semua memiliki kebebasan penuh untuk memilih wakil yang dia inginkan. Baik. Dan ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, sekali lagi mungkin yang baru bergabung, saat ini kita tengah berbincang-bincang dengan salah satu ulama Iran. Beliau ulama Sunni bernama Sayyid Abdul Bait Qotali, ikhwan akhwat, dan barusan kita sudah berbincang-bincang banyak juga ya dengan beliau. Dan ikhwan akhwat, selanjutnya pertanyaan selanjutnya mungkin bisa kita sebagai orang Indonesia nih ya, yang jauh juga dari Iran, yang sekarang karena teknologi kita sering mendengarkan berita-berita atau melihat berita-berita baik itu di media mainstream ataupun media sosial, banyak memberitakan ada ulama Sunni yang digantung di Iran. Nah, apakah benar demikian? نحن كالشعب الإندونيسي نسمع دوما في الأخبار أن هناك في إيران بعض الرجال من علماء أهل السنة والجماعة يحكمون عليهم بالإعدام. فهل هذا الخبر صحيح أو غير صحيح؟ لا ما سمعت. أي ما شاء الله. Beliau bahkan tidak pernah mendengar kabar seperti itu. وأنا يعني نحن في الملعب الشيعة والسنة هم يلعبون. صحيح. واللي هم من خارج أو من برا يتكلم هو كالمشجع. ونحن في نفس الملعب ما شاهدنا شيئا. ما شاء الله. Beliau mencontohkan bahwa kami, istilahnya ya, kami berada di lapangan. Kami warga Iran ada di lapangan, Sunnah dan Syiah seluruh ada di lapangan. Adapun di luar yang bisa dikatakan sebagai supporter itu mengatakan hal-hal yang kami sendiri di lapangan nggak pernah melihatnya. Jadi untuk itu bisa saya katakan bahwa kabar tersebut tidak benar. ممكن في القضاء واحد شيعة أو سنة يعني غير مميز بالنسبة للجرائم وللذنوب الذين يرتكبونها مثل المخدرات أو القتل أو ممكن كل شيء. Adapun kesalahan لا نسبة بالعلماء بل الشعب كلهم. Adapun ya sebagaimana kita ketahui bersama, jika terjadi kesalahan atau jika ada dari warga Iran yang melakukan kesalahan, baik itu mengkonsumsi narkoba atau hal-hal lainnya, tentu akan dihukum tanpa melihat latar belakangnya. Siapapun dia, Sunni, Syi'i, ulama atau warga biasa, semuanya sama di hadapan hukum dan tidak ada perbedaan sama sekali. Baik dari pemerintah ini tidak ada membedakan antara Sunnah dan Syiah dalam menindak hukum seseorang. Dan satu lagi isu yang mungkin sering kita dengar di tanah air itu di Indonesia. Iya. Tadi juga disampaikan bahwa di parlemen itu Yahudi pun ada tempatnya, betul. Bagian tempat juga di sana. Nah, apakah warga atau pemerintah Iran di sana menspesialkan Yahudi gitu? Kita kan mendengar isu di tanah air seperti itu gitu. Apakah benar demikian juga atau tidak? كذلك نحن الشعب الإندونيسي في يعني هنا نسمع عندما بما أنكم تقولون يعني بأن اليهودي يكون له كرسي في البرلمان فبدأوا يقولون بأن الحكومة الإيرانية تميز اليهود وهذا يدل على علاقتهم الجيدة مع اليهود. علاقة إيران
الشيعية مع اليهود الإسرائيلية؟ لا، هم ينقسمون اليهود إلى قسمين. قسم صهيونية وله علاقات مع أمريكا ومع لابي الاقتصادي العالمي. صحيح صحيح. هذا صهيوني غير، ولكن شعب اليهود شعب اليهود هم في إيران، في غير في المكان الأخرى، في أي نقطة من العالم هم كموحدين. لا إشكال. Perlu diketahui bahwa Yahudi ini terbagi menjadi dua, Israel terbagi menjadi dua. Ada Zionis. Zionis ini mereka yang bekerja sama, yang memiliki hubungan erat dengan Amerika dan kaum istikbar yang lainnya. Ini kita sama sekali tidak ada hubungan dengan mereka. Adapun Yahud sebagai al-muwahhidin, orang-orang yang mengesahkan Allah, pengikut agama Taurat. Nah, ini mereka memiliki tempat di setiap negara, hampir di beberapa negara ya di Timur Tengah ada tempat bagi mereka, karena nggak ada masalah, memang mereka tidak ada konspirasi yang buruk terhadap siapapun. Mereka memiliki hubungan yang baik dengan siapapun, khusus, dan juga di sini kami berbicara tentang hubungan mereka dengan Iran. Kita juga mendengar berita bahwa yang terakhir itu pemerintah Iran memutuskan untuk tidak memberangkatkan haji warganya. Nah, ini alasannya kenapa? Padahal kan Sunni juga banyak. Betul. Yani mahiyal asbab min qarar al-hukumah al-Iraniyah bi'adam irsal al-hujjaj ila al-Mamlakah al-Arabiyyah Saudiyah fi hadha al-'am. Ini hubungannya dengan politis ya. Yani hal fi hadha al-qarar hunak janib siyasi, ولماذا إذا كان هكذا ولماذا هؤلاء المسلمون يعني يمنعون من السفر إلى الحج؟ لا، الحين قطع العلاقة بين السعودية، المملكة العربية السعودية وإيران. قطع العلاقة بينهم. الإيران يقول ويدعي بأن لازم السعودية يفكك الأمر، المسألة زيارة الحج والمسائل السياسية. مسائل السياسية على قطعه على حاله، ولكن مسائل الحج لا على مشي. Iran dan Saudi sebagaimana kita tahu bersama, mereka memutuskan hubungan. Iran menginginkan Saudi, jadi di sini ada dua masalah yang tidak ada hubungannya sama sekali antara dua masalah ini. Yang pertama, kebijakan politik Saudi. Iran meminta untuk Saudi memikirkan ulang kebijakan kebijakan politiknya yang tidak baik. Tapi ini bukan menjadi penyebab untuk keputusan yang tadi. Penyebabnya adalah Iran meminta kepada pemerintah Saudi untuk memperbaiki khidmatnya, layanannya kepada jamaah-jamaah haji. Jangan sampai terjadi seperti yang kejadian yang lalu ya, tahun kemarin, yang mana banyak sekali korban-korban berjatuhan, dan Iran meminta ini. Tapi kelihatannya Saudi menolak dan tidak mengindahkan usulan dari negara Iran tersebut. يعني فرق بين ادعاء إيران وادعاء السعودية. السعودية كما في الإعلام يدعي بأن مكاننا مفتوح، أي واحد من المسلمين وهو يريد أن يزور فليتفضل، هذا هو يقول هكذا. ولكن إيران يقول لا، نحن جايين ولكن أنت لك شروط. نحن ما يمكن لنا أن نعمل شروط. Saudi mengatakan di berita-berita yang ada bahwa tempat kami Mekah, Madinah selalu terbuka bagi kaum muslimin manapun. Iran mengatakan bahwa kami pun ingin datang, ingin melaksanakan ibadah haji, tapi kami ingin memberikan beberapa syarat. Dan Saudi menjawab dengan mengatakan bahwa kami menolak syarat apapun yang diajukan dan seluruh kebijakan berada di tangan kami. ولكن في الأصل جماعة إيرانيين شائقون إلى الحج من السنة والشيعة. أنا بنفسي ممكن زرت 70
زرت 47 مرة Allah, Madinah, Makkah. مكة ومدينة بالحج والعمرة. Tentu kami, kata beliau, masyarakat Iran, muslimin Iran, sunnah dan syiah, semua kami rindu, ingin sekali datang untuk beribadah ke Baitullah dan juga berziarah ke pusara suci Nabi kita, Nabi Muhammad. Hanya saja saya pun, katanya, saya sendiri sudah 47 kali beribadah umrah dan haji, ya, jumlahnya 47, dan kami semua rindu untuk datang kembali ke Makkah dan Madinah. Ini dengan demikian karena keputusan pemerintah tersebut, apakah warga Iran baik Sunni ataupun Syiah sama sekali tidak bisa berhaji? Idzan bihadzal qarar alladhi ittakhadhahu al-jumhuriyah, hal bidzalika la yajuz atau la yumkin lil muslimin fi Iran an yadhhabu ila al-hajj sunnatan wa syiah. نعم. لا كل يمكن. واحد ما في فرق، ولكن ممكن إذا أحد يسافر من الخارج وهو يعطي تأشيرة يمكن، ولكن بالنسبة رسمية وتحت قائمة منظمة الحج لا. Beliau mengatakan bahwa aturan dan keputusan yang ada bahwa melarang kaum muslimin di Iran untuk berangkat haji, dan ini keputusan hukum pemerintah resmi. Hanya saja mungkin beliau tidak tahu, mungkin orang datang dari luar Iran ingin melaksanakan ibadah umrah atau haji, lalu kemudian pemerintah atau kedutaan besar Saudi di sana memberikan visa, mungkin aja, saya nggak tahu. Tapi secara resmi pemerintah Iran telah melarang. وفيه وفي القرار شيء حقيقة غير أقول أريد أحب أن أقول نعم. هذا يعني متشددون في إيران وكذا متشددون في السعودية هم لا يسمحون حتى يثبت قرارا ويطبق قرارا كليهما. Yani kalangan-kalangan yang keras atau ya kalangan-kalangan yang tidak menginginkan islah dari dua belah pihak menginginkan yang demikian. Yani la yuhibbun an متشددون لا يحبون أن يكون علاقة ودية بين orang-orang yang keras itu dari dua belah pihak tidak menginginkan adanya hubungan yang baik, yang mesra antara kedua negara. ولكن أظن أن الدولة الروحاني هو يريد أن يثبت الأمر. Hanya saja يعني بالقرار يبني علاقة جيدة. علاقة جيدة. Dan saya mengira bahwa pemerintah rohani, presiden yang sekarang sebenarnya menginginkan menjalin hubungan yang baik dengan pihak manapun, termasuk dengan kerajaan Saudi Arabia. ولكن نهاية الأمر بعد هذا إذا قرر علاقة وقرر أن يروحون أو لا يروحون الأمر إليهم إلى الحكوميين. Hanya saja keputusan akhir berada di para pemegang kekuasaan di pemerintahan. Baik, tahan dulu ya. Iya. Kita lanjutkan. Iya, betul. Iwan Awad, kita akan lanjutkan bincang-bincang kita dengan Said Abdul Baiz Khatali, dan mungkin kita nanti akan bertanya jawabnya. Kita tidak terlebih dahulu, mungkin teman-teman kita juga ingin minum dulu terlebih ya. Iwan Awad, kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Terima kasih Iwan Awad yang dirahmati Allah, masih menyimak siaran Radio Silaturahim dan juga Rasil TV. Di kesempatan ini kita dalam program acara Mimbar Rasil spesial Iwan Awad. Alhamdulillah kita kehadiran Iran. Beliau merupakan salah satu ulama Sunni di sana. Beliau bernama Said Abdul Baiz Khatali. Tadi sebelum jeda mungkin kita sudah mendengarkan banyak hal, terutama mengenai Iran ya, mengenai Sunni di sana, Syiah di sana. Tadi dijelaskan bagaimana Yahudi di sana seperti apa Iwan Awad. Dan kita akan melanjutkan bincang-bincang dengan beliau dan Iwan Awad yang mungkin baru menyalakan pesawat radionya atau TV-nya. Kita juga telah menghadirkan mendampingi narasumber kita, yaitu Habib Ahmad Alibus yang menerjemahkan Said Abdul Baiz Khatali.
tadi dijelaskan oleh beliau bagaimana kedatangan beliau ke Indonesia yang pertama kali ingin melihat secara langsung umat Islam di Indonesia yang mungkin semuanya sudah tahu ya, salah satu umat Islam terbanyak di dunia dan Sunni yang terbanyak juga di dunia ya. Tuh. Dan selanjutnya tadi dijelaskan oleh beliau bagaimana warga Iran secara resmi tidak diizinkan untuk berangkat haji mulai tahun ini ke Iran. Nah, tadi disampaikan juga karena ada beberapa syarat yang tidak dipenuhi, syarat yang disampaikan oleh Iran yang tidak dipenuhi oleh Arab Saudi. Cuman belum dijelaskan tadi syarat-syaratnya itu apa sih? Mungkin bisa disampaikan pertanyaannya, Habib. Tadi saya sudah tanyakan sih. Yani ma huwa syartain alladzaini yani qaddamahuma al-Jumhuriyah Iran ila as-Saudiyah hatta yusabbib adam irsal hujjajihim ila al-Mamlakah al-Arabiyyah Saudiyah. هم طلبوا من حجة الأمن أول شيء، يعني قالوا حصلوا ورتبوا أمننا أول شيء. ثاني عزة نفسنا وعزة ديننا وعزة مرامنا. Sahih. Beliau menjawab bahwa yang pertama adalah Iran, sebagaimana yang kita ketahui salah satu negara yang paling banyak korbannya di tahun kemarin, mengajukan syarat untuk kepada Saudi untuk memberikan keamanan, siap bertanggung jawab untuk memberikan keamanan kepada para jamaah haji dari Iran. Dan yang kedua, Iran sebagai kaum muslimin ingin juga menjaga kemuliaannya, keagungannya, kehormatannya. Oleh karena itu sampai memutuskan untuk memutuskan hubungan dengan negara Saudi. Tadi di Jeddah juga saya sempat ngobrol, beliau juga minta untuk disampaikan katanya berkenan tentang sejarah kakek beliau, yaitu ayah dari ayahnya beliau itu belajar di Mekah bersama Syekh Zaini Dahlan, yang mana beliau itu adalah seorang yang keturunan Yaman Indonesia, Mufti Syafi'i di Mekah. Kakek beliau belajar langsung dengan beliau itu, dengan Syekh Zaini Dahlan, dan begitu juga paman beliau, dan menulis banyak kitab menggunakan bahasa Arab yang masih ada sampai sekarang ini. Silakan kalau mau dilanjutkan. Kemudian mungkin mengenai konflik di Suriah. Bagaimana Sayyid Abdul Bais Al-Qatli melihat konflik di Suriah? كيف ترون الحرب التي تجري في سوريا؟ هذه فتنة حصل ما بين المسلمين كتفرقة، يعني المعارض والموافق هو كل واحد يدعي أنه حق. صحيح. هذا أكبر فتنة بين المسلمين. فلا أستطيع أن أقول أو أن أعمل شيئا ما أستطيع، حتى فقط أحب أن أصلح بينهم بالخير وبما ينتفع به المسلمين الإسلام والمسلم. Beliau mengatakan bahwa itu adalah fitnah yang terjadi untuk memecah belah antara barisan kaum muslimin, dan kita sayangkan yang menjadi korban semuanya, boleh dibilang hampir mayoritas semuanya itu kaum muslimin. Perang antara kaum muslimin dengan kaum muslimin, dan masing-masing dari mereka mengatakan bahwa dialah yang hak, dialah yang benar. Dan tidak ada yang bisa saya katakan kecuali saya mengharapkan betul adanya islah, yaitu perbaikan dalam hubungan antara mereka, dengan harapan peperangan ini segera berakhir insyaallah taala. الأهم من كل شيء حتى لا نتصور في ذهننا هذا حرب طائفي بين الشيعة والسنة، هذا مهم. Yang terpenting yang saya ingin sampaikan, yang harus kita semua ketahui, bahwa ini sama sekali bukan peperangan antara Sunnah dengan Syiah.
Itulah yang terpenting. Digarisbawahinya itu ya, bukan peperangan antara Sunni dan Syiah. Bukan. Nah, kemudian mungkin pesan dari beliau, pesan untuk Muslim di Indonesia yang banyak membahas isu Sunni Syiah seperti apa? Pesannya? Iya. Mahia. Mungkin dan sering termakan isu tersebut. Gitu. Sahih, betul. Mahia wasayakum wa nasaihkum li al-muslimin fi Indonesia. Yani nara al-muslimin fi Indonesia kathiran ma yatanaza'un. يعني يتنازعون في أمر السنة والشيعة واحد يعني كل واحد يدافع عن مذهبه حتى يشدد على الآخر ماذا تنصحون لهم؟ أقول بعد الحياة الذي أنعم الله على الجميع الإنسانية بعد هذا الأمن يعني لازم أن يعيشون كل الطوائف والأقوام على أمن على يعني أمنية واطمئنان وهدنة وهدوء صحيح. هذا لازم وطبعا أوصي عليهم وعلى كل المسلمين جميع المسلمين صحيح. على الوحدة صحيح. وعلى الوحدة وعلى التقارب صحيح. حتى يكون هذا يعني ما يفهم الشيعة السنة هذا نحن نعيش هنا وعندنا زواج مو مشكلة بين السنة والشيعة ما مشكلة زواج وبعد في تجارة في شركات ما شاء الله. ما أحد له فاتورة أنت شيعة أنت سني لا 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 لا, لا أقرب من ذلك الأمر. Sahih. Beliau mengatakan bahwa setelah Allah memberikan kenikmatan umur kepada kita, kehidupan kepada kita, ada satu hal lagi yang penting yang harus kita rasakan dalam kehidupan ini adalah rasa aman, rasa ketenangan. Oleh karena itu saya memberikan wasiat kepada mereka untuk bersatu, untuk saling memahami, taqarub, bersatu, wahdah Islamiyah, persatuan Islam, melawan musuh yang nyata, bukan melawan musuh sesama kaum muslimin. Dan kami di Iran hidup tidak ada sama sekali perbedaan antara Sunnah dan Syiah. Artinya apa? Artinya kami menikahkan anak-anak kami dengan orang-orang Syiah. Orang Syiah menikahkan anak-anak mereka dengan anak-anak kami. Dan bahkan banyak di hal-hal bisnis pun dan lain sebagainya, kami ada hubungan yang mesra antara muslimin Sunnah dengan Syiah dia. وأكبر شيء فتنة هي التكفيريين. Ya Allah. هم يقولون نحن الحق تمام على القرآن والسنة ونعمل ونحكم ونجتهد وغير ذلك. الله. وحال أنهم يخالفون الاجتهاد من الأئمة الأربعة منهم الشافعية الحنفية المالكية وغير ذلك. هم كيف يدعون هذا؟ وإذا أي حديث على مصالحهم يقولون هذا حق، هذا الحديث صحيح. وإذا كان في غير مصالحهم حتى إذا روى إمام أحمد بن حنبل أو غير ذلك ضعيف. من علماء ضعيف، هذا غير مسموع. Sahih. Dan yang paling berbahaya perlu diketahui bahwa akhtar yang paling berbahaya bagi kaum muslimin adalah kaum takfiriyin. Mereka yang senantiasa mengkafirkan sesiapa yang beda faham dengan mereka. Hanya mereka yang berhak berijtihad, hanya mereka yang berhak mengartikan atau menafsirkan Al-Quran, hanya mereka yang berhak menyatakan kesahihan suatu hadis dan kedhaifan suatu hadis. Hanya mereka yang demikian. Padahal perlu diketahui bahwa mereka dengan demikian sedang melanggar hukum-hukum, melanggar aturan-aturan yang diputuskan oleh imam-imam mereka, al-a'immatul arba'ah atau 4 imam madhab, yaitu Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali. Mereka bertentangan dengan apa-apa yang diajarkan oleh 4 imam tersebut. Sampai-sampai boleh kita lihat bahwa mereka mensahihkan satu hadis yang mereka hanya mensahihkan hadis yang sependapat dengan pendapat mereka. Dan di satu sisi juga kita lihat, kalau seandainya bahkan hadis-hadis seandainya ada yang tidak sesuai dengan mereka, bahkan walaupun hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal, oleh perawi hadis yang lainnya yang dari kalangan mereka akan mendhaifkan hadis tersebut karena tidak sesuai dengan keyakinan mereka. Oleh karena itu bisa dilihat bahwa mereka adalah kebijakan yang sifatnya maslahat,
dan tidak sama sekali menguntungkan kaum Islam dan kaum muslimin. وخربوا وأساءوا سمعة المسلمين في العالم حتى بين الأوروبيين وغير ذلك لأنهم يعني شاهدوا يعني شاهدوا يرون بعد الغضب الإسلامي والحقيقة أن الإسلام فيه رحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين غير ذلك. هذا كيف يعني بين أفكار الخارجيين صحيح. إذا يرون من الجماعة المسلمين هكذا هو يقتل هم وحشيون. Sahih. Bahkan mereka telah merusak nama baik kaum muslimin, nama baik agama Islam di hadapan para pengikut agama selain Islam. Kita lihat sekarang orang-orang Barat melihat Islam hanya dari sisi melihat Islam seakan-akan Islam itu pemarah, sukanya membunuh dan lain sebagainya. Mereka sampai-sampai melihat Islam seperti itu. Kenapa? Karena memang ini yang dilakukan dan ditampilkan oleh tadi kaum-kaum takfiriyin itu. Padahal kita ketahui bersama bahwa Islam adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, memiliki sisi rahmat kasih sayang yang luar biasa. Hanya saja kini mereka telah merusak dan menghapuskan bahkan sisi tersebut dari pandangan orang-orang di luar Islam. Ya, khususnya di bulan Ramadan ya, Syekh. Apakah keharmonisan antara Sunni Syiah di Iran lebih terasa juga di bulan Ramadan ini? Al-alaqah al-wuddiyah baina sunnah wa syiah hal tazdad fi syahr Ramadan? نعم طبعا شهر رمضان شهر وضعه الله للعباد وللمسلمين حتى يزكوا أنفسهم أكثر فأكثر حتى يزكوا أنفسهم. وطبعا كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن. يعني قوة تنزل هذا لأن في ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام. كيف هذا إشاع وسع رحمة وسع مغفرة، وهذا إن شاء الله سيبدل الأمر إلى التفكر في المسلمين حتى يتفكروا. طبعا وفي القديم الفتوحات الذي حصل للمسلمين في بدر وغيرهم من بعد هذا في رمضان. Iya. Beliau mengatakan tentu demikian karena Ramadan adalah masa atau satu momen bagi kaum muslimin untuk mensucikan diri-diri mereka. Karena Ramadan menuju Ramadan, antara Ramadan dengan Ramadan adalah masa di mana Allah menghapuskan dosa-dosa hamba-hambanya, dan dengan demikian karena Ramadan adalah masa untuk memperbaiki diri, tentu kaum muslimin akan berpikir bagaimana persatuan harus ditingkatkan, hubungan mesra antar pengikut mazhab harus ditambah lagi. Dengan demikian maka tentu Ramadan akan menjadi penyebab baiknya hubungan atau bertambahnya hubungan yang baik antara kaum muslimin. Sot Tofa. شمو بري شمو أنت ماذا تقول في الآخر؟ يعني بين رمضان ورمضان ثم في الأخير ماذا قلتم؟ قلت أنا فيه ليلة خير من 1000 شهر. يعني اثنتين، رمضان غير، ليلة القدر غير. نعم. هذا كله هو البركة. Ini langsung terjemahan dari yang iya. aja ya. Beliau mengatakan bahwa tentu Ramadan adalah momen bagi kaum muslimin untuk memperbaiki diri-diri mereka, mensucikan hati-hati mereka. Dengan demikian ketika hati-hati semakin suci, maka kaum muslimin akan berpikir bahwa ini adalah momen untuk meningkatkan hubungan baik antara kaum muslimin, hubungan yang mesra antara pengikut satu mazhab dengan mazhab yang lain. Ini adanya di bulan Ramadan. Dan tentu Ramadan kita tahu bersama adalah di situ adanya satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan,
dan futuhat atau kemenangan-kemenangan yang didapatkan oleh kaum muslimin baik di Badar dan di peperangan-peperangan setelahnya itu terjadi di bulan Ramadan. ونحن في رمضان في بلدنا قبل رمضان نجمع كل أئمة المساجد والخطباء والمدارس. سنة وشيعة. لا سنة. سنة. الشيعة لهم برامج خاصة. صحيح. نحن عندنا برامج خاصة وبعد نعطيهم الدستور حتى يعملوا في شهر رمضان 10 هذا قائمة 10 الأول هكذا يعملوا 10 يعني ونقرر له اعتبار مالي يعني من تجارنا بنجمع حتى أول مثل أقول أبسطوا في كل المساجد إفطار مائدة إفطار مثلا في مسجدنا على قرب البحر مسجد كبير مسجد جامع كل يوم ل400 إلى 500 سفرة إفطار دائمة ونوصي بجميع المساجد هكذا بعد إقامة صلاة التراويح بعد صلاة العشاء 23 ركعة زي هذا الأمر لا بعضهم يقولون لا 8 ركعات بس لا نحن نقول 23 ونقرأ نصلي هكذا بعد هذا أمر الثالث حفظ القرآن جميل. نريد أن نشاع يعني بل ننشر بجميع المساجد صحيح. هذا من أصل الرابع حضور النساء مع الجماعة حتى بيرون ويشهدون ويصلون كذا في المساجد النساء يعني مع الرجال في مكان خاص غرفة خاصة لهم صحيح. غرفة خاصة لهم وبعد المسابقات مسابقات وبعد تمرين ممارسة القرآن الكريم صحيح. حلقات وهكذا تمام kami kumpulan ulama ahli sunnah di Iran sebelum Ramadan kami mengumpulkan seluruh imam masjid yang ada di wilayah kami. Kami menyampaikan apa-apa kepada mereka, kami siapkan pelajaran-pelajaran yang harus disampaikan, program-program yang harus dijalankan ketika bulan Ramadan. Contohnya tadi banyak yang disampaikan, seperti misalnya pada bulan Ramadan kami memberikan ini 10 hari pertama yang disampaikan adalah ini, kemudian ini dan seterusnya. Lalu kemudian kami memberikan kepada mereka ganjaran madi atau materi yang kami kumpulkan dari para orang-orang kaya di kalangan kami. Kemudian kami juga meminta dari mereka untuk menyiapkan memberikan bantuan untuk persiapan buka bersama di setiap masjid. Contohnya di masjid beliau yang ada di kawasan selatan itu setiap harinya kurang lebih 500 porsi diberikan kepada para jamaah yang buka puasa bersama di situ, ya, laki-laki dan perempuan semuanya. Juga kami ingin menyebarkan program hafalan Al-Quran bagi para anak-anak yang ada di wilayah kami, dan tentu banyak lagi program-program lainnya yang kami laksanakan pada bulan Ramadan. Baik, tadi pertanyaan saya satu yang tertinggal mengenai Arab Spring ya, yang tadi dijelaskan juga mengenai fitnah di Suriah. Iya. Kita sebagaimana kita ketahui kan diantaranya Libya, Suriah, Yaman dan beberapa negara lainnya terkena fitnah itu. Nah, menurut Sayyid Abdul Bais Qotawi ini penyebabnya apa dan mungkin solusinya seperti apa? Dan satu lagi, dan alhamdulillahnya Iran tidak gitu. Betul. Alhamdulillah, kenapa gitu? هي أسباب التي يعني تسبب الربيع العربي كما يقولون في ليبيا وفي سوريا وفي مصر في تونس في بعض الدول العربية. وما هي ما هو المخرج من هذا؟ والسؤال الثاني كيف إيران يعني كيف تستطيع الإيران أن تجعل الأمن موجود في بلدهم في بلدان في إيران
حتى لا تحصل مثل ما يحصل في حتى لا يحصل مثل ما يحصل في بعض الدول العربية. نعم، هذا يقول إيرانيين يقول ربيع الإسلام، ربيع مو الإسلام. ربيع العرب يعني. أها. هذا بل هو يستقبل إيران عن ما حدث من الثورة في مصر وفي كل البلاد، حتى في يمن. أها. حتى في يمن حتى في هم ايش يقولون؟ يقولون قوم حوثيين او زيديين، لا بأس، يلا انتم حكم لكم، انتم المعيشة لكم، انتم كل شيء. هذا هو يدعي هو، ولكن بعض الناس يتدخلون من الخارج. هذا امر مشكل بالنسبة الى اي مكان. هكذا كما قلت، هذا فتنة، ولازم أن يتفكروا جميع حكام العالم، صحيح، وخاصة البلاد الإسلامية، حتى لا يضحكوا عليهم الخارجيين. يعملون صحيح بحكمة نعم. وتدبير. Iran, kami warga Iran menyebutnya bukan Rabi Arabi, bukan Arab Spring, tapi Rabi Islami. Dan Iran mendukung justru apa-apa yang terjadi di Mesir, hatta walaupun di Yaman. Artinya begini, masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan islah atau perbaikan dalam hukumah mereka atau pemerintah mereka. Oleh karena itu, kami Iran justru mendukung perbaikan di setiap negara. Dan yang kami sayangkan adanya campur tangan dari luar yang menyampuri atau ya urusan dalam negeri satu negara, tapi ternyata ada intervensi dari beberapa negara lain yang mana inilah yang menjadi sebab kehancuran atau adanya perang yang terjadi. Padahal kami meyakini bahwa hak bagi setiap warga negara di negara manapun untuk mendapatkan atau menjadikan atau menginginkan pemerintah yang baik yang dapat mensejahterakan masyarakatnya. وهذا لا نعتبر من اليوم، بل مثلا الإخوان من أي وقت، من حسن البنا أو السيد قطب من زمان وكذا في إيران. هذا الشعور هذا الشعور كسيد شريعتي واحد قبل الثورة، قبل 50 سنة في إيران، هو فكرة له هكذا، فكرة. هذا الفكرة وعلى المسلمين أن ينشروا هذا الفكرة. ونشأ هذا الأمر من زمان، لا من جد. صحيح. ولكن يعني حصل أسباب له في زمن هذا. Naam, naam. Bukan hanya sekarang kami mendukung yang demikian, bahkan dari zaman Sayyid Qutb atau Hasan al-Banna, pendiri Ikhwan al-Muslimin, kami sudah menyuarakan yang demikian. Begitu juga di negara kami, kira-kira 50 tahun yang lalu ada seorang yang bernama Syariati في إيران، itu di Iran, yang mana والإمام خميني dan juga Imam Khomeini menyuarakan keadilan bagi masyarakat, menginginkan kesejahteraan bagi masyarakat. Dan inilah yang kami dukung dari dulu, bukan hanya setelah kejadian Arab Spring, dan kebetulan terjadi pada saat ini, dan kami pun tetap dalam posisi kami mendukung yang demikian. وللدعوة إلى المشاركة من الشباب وغير ذلك أمرين. الأول القدرة، والثاني الفكر. أول القدرة، الثاني الفكر. القوة، السلاح وغير ذلك إذا واحد يتدخل. والثاني الفكر، كيف واحد من الداعشيين أو من الشيعيين من أي مكان إذا يسمع شيء يحس ثم يتدخل. هذا من ناحيتين، القدرة والفكر. Ada dua hal yang bisa menyebabkan seseorang ikut campur. Yang pertama adalah kekuatan, yang kedua adalah fikir atau pemikiran. Kita lihat banyak ada beberapa dari kalangan Daesh ataupun dari kalangan Syiah yang
mencoba untuk melakukan intervensi terhadap beberapa kejadian yang ada di Timur Tengah, dan itu disebabkan oleh dua hal. Yang pertama adalah kekuatan, dan yang kedua adalah pemikiran. ونؤسف على الأسف في هذا المجال ممكن في بعض النقاط كعراق أكثر من يقتل السني كما في فلسطين هكذا في العراق هكذا السنيين في نفس المجتمع وهم يقتلون seperti kami sayangkan betul seperti di Irak, di Palestina, yang korban yang terbanyak ternyata dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu yang sangat kami sayangkan. Tadi kenapa Iran alhamdulillah masih aman-aman aja? Ya, amal Iran mustaqir. نعم هذا لازم أقول أنا من شهور قبل يعني ممكن 5 سنوات 5 شهر أو لا 8 شهر سافرت إلى بيروت. هنا شاركت في مؤتمر عالمي اسمه علماء المقاومة في فلسطين يعني؟ لا لبنان. علماء المقاومة أي مقاومة فلسطين. نعم فلسطين. وهذا كفيديو كونفرنس يعني من ناحية علماء فلسطين ومن ناحية علماء جميع البلاد في متجمعين في بيروت. نعم. حينما أنا تكلمت وقلت لهم خاصة خطاب لرئيس الجلسة الشيخ ماهر حمود. الشيخ ماهر حمود قلت لهم نحن نعيش في إيران أحسن من جوارنا. صحيح. من جيراننا، وجيراننا على قسمين، قسم فوضى فيهم والحرب فيهم كأفغانستان كباكستان كسوريا وكعراق، وقسم أحسن حالهم منهم من كإمارات وقطر وبحرين هنا. ولكن عندنا لنا هدوء وأمن واطمئنان أكثر منهما من كلا الجيرانين، من كلا الفريقين. لأننا نعيش بهدوء وأمن، حتى بالنسبة للفوضى الاجتماعي كالسرقة كغير ذلك هذا أقل بالنسبة عندنا ما شاء الله. وهذا شيء زين. وحالنا بالنسبة للاقتصاد والمعيشة وكل ذلك كويس. يعني ما هو السبب؟ لماذا؟ سبب لأننا ما نتدخل شعبا في حرب، يعني خاصة أهل السنة والجماعة. 8 bulan lalu beliau mengikuti satu seminar di Beirut. Di situ beliau sampaikan kepada pimpinan seminar tersebut bahwa kami di Iran hidup dengan kondisi yang baik, bahkan tetangga kami ini terbagi menjadi dua. Yang pertama seperti Syria, Irak, Pakistan, Afghanistan, mereka ada peperangan di negaranya. Kalau yang kedua seperti Qatar, Bahrain, Emirat, itu memang tidak ada peperangan, tapi ada gesekan-gesekan yang terjadi di negaranya. Adapun kami, saya katakan bahwa kehidupan keamanan di negara kami sangat menyebar di setiap daerah. Bahkan bisa dikatakan masalah-masalah yang ada di masyarakat seperti pencurian dan lain sebagainya itu sangat sedikit di negara kami. Kenapa? Karena tidak ada sedikit pun keinginan dari masyarakat Iran, khususnya dari kalangan kami Ahlus Sunnah wal Jamaah, untuk yang berkeinginan untuk ikut dalam peperangan dan lain sebagainya. يجب علينا أن نشكر الله تعالى على هذا النعم. Dan wajib bagi kami untuk mensyukuri nikmat tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pertanyaan selanjutnya, mungkin di berbagai negara, khususnya di negara kita juga, kita sering mendengar gesekan antara Sunni Syiah kembali ini. Nah, apakah itu menurut Sayyid Abdul Bait Qotoli, apakah Sunni Syiah ini bisa bersatu? Hal yumkin lis-sunnati wa syi'ati an yattahidu? وما معنى الاتحاد؟ Bersatu apa maksudnya ini?
Kalau di Indonesia kan ada gesekan gitu. Sehingga gesekan itu apakah bisa hilang dan bersatu berdampingan gitu. مثل ما يحصل عندنا mungkin bisa berdampingan. Di negara lain في إندونيسيا وفي بعض الدول هناك حصل نزاع بينهم. أما في إيران كما تفضلتم العلاقة ودية بين السنة والشيعة، فنريد أن تكون العلاقة مثل ما عندكم. يعني كيف السلوك إلى ذلك؟ الوحدة بمعنى أن نعيش متوحدا ومتقاربا، يعني كل واحد إذا يعمل للقرابة، نعم، للقرب، هذا شيء زين. ولكن إذا كان الهدف والغاية أن للشيعة أن يتشيع كلهم وللسنة أن يتسنى كلهم، هذا لا ما نبغي. يعني ما نحتاج لهذا. صحيح. لأن أكثر جماعة أهل السنة في إيران أكثر في جهان في عالم أكثر من مليار، أكثر من مليار، بمرة بمرتين بضعفين على الشيعة. وهذا يعني لا نحتاج إلى هذا، لا نحتاج إلى واحد بيجي مع الفلوس غير ذلك يعني. وهذا يعني أقول إذا كان الهدف الإخلاص لله تعالى والالتزام كل واحد بمذهبه، هذا شيء زين، ويجي ممكن يوجد هذا الوحدة. نعم. Persatuan jika seandainya yang Syiah menginginkan dari Sunnah untuk menjadi Syiah, atau yang Sunnah atau sebaliknya yang Sunnah menginginkan Syiah menjadi Sunnah, itu tentu tidak mungkin. Dan kami bahkan kami tidak menginginkan yang demikian. Kami ahli sunnah, jumlah kami sudah jauh lebih banyak dari Syiah di dunia, maka apa artinya 1-2 orang masuk dalam madhab kami. Nah, kemudian yang terpenting adalah toleransi antar pengikut madhab. Bagaimana yang Syiah memiliki hati yang luas untuk bertoleransi kepada saudara-saudaranya al-sunnah, begitu juga sebaliknya yang sunnah juga harus memiliki sifat toleransi di hatinya. Yang Syiah nggak apa-apa jalankan ibadahnya, ya, yang penting tidak ada gangguan antara mereka, jalankan sesuai keyakinannya, begitu juga yang sebaliknya. Intinya seperti itu, toleransi yang beliau sampaikan, bahwa yang terpenting adalah toleransi antara pengikut madhab. وأنا لا أعرف في أي نقطة من إيران واحد تبدل مذهبه. ما سمعت بأن واحد سني تشيع. أنا ما سمعته، ولكن في الكل أقوله أنصحه للشيعة وللسنة اللي هو إيران ولا أندونيسيا بأن إذا أنتم تريدون الدعوة ادعوا المسيحيين. هنا الأول مشابه لنا بالنسبة للمسائل المذهبية. نحن نعمل ونحب الإسلام الوسطية، وكذا رأيت وشاهدت من مدارسهم ومن علمائهم، وخاصة تواضعهم بالأخلاق غير ذلك. هذا شيء زين، ولكن أقول لهم
أنكم في العالم لكم مكانة أكبر من هذا، أكبر من هذا، ولازم أن يعني أن يجعلوا مستوى علمهم أكثر، مستوى تعاملهم أكثر، مستوى أعلامهم وداعيتهم أكثر من ذلك. صحيح. حتى تصلون إلى مكان أنتم لائقون له. Masya Allah. Beliau mengatakan secara garis besar kaum muslimin di sini mirip dengan kaum muslimin di negara kami, yaitu memiliki sopan santun, ramah tamah, dan perlu saya beritahui bahwa kalian kaum muslimin di Indonesia di dunia internasional memiliki posisi yang begitu penting. Oleh karena itu saya mengajak kalian untuk meningkatkan kualitas keilmuan kalian, dan kami juga mengajak kaum muslimin untuk meningkatkan ketakwaan, kesadaran dalam menginginkan Islam yang wasati, Islam yang tengah, Islam yang kalau bahasanya rasil, Islam yang satu, ya. Itu yang kami harapkan dari kaum muslimin di Indonesia, karena kalian adalah kaum muslimin yang terbanyak di dunia. Tidak ada satu negara yang kaum musliminnya lebih dari 200 juta hanya di sini. Oleh karena itu kami mengharapkan lebih dari kalian. Mudah-mudahan harapan kami dapat menjadi kenyataan. Baik, mungkin cukup demikian bincang-bincang kita. Kami ucapkan terima kasih kepada Sayyid Abdul Baiz Khotawi atas kehadirannya. Nashkurukum di ala Rasil. Mutsyakkirin, selamat bersyukur. Ya, dan juga kepada Habib. Sama-sama. Hadir di sini membantu menerjemahkan apa yang disampaikan oleh Sayyid Abdul Baiz Khotawi. Dan ikhwan akhwat, demikianlah bincang-bincang kita dengan ulama di Iran, Sayyid Abdul Baiz Khotawi. Beliau merupakan ulama Sunni yang saat ini telah berkunjung ke Indonesia, ingin melihat langsung ya Muslim di negara kita, terutama Muslim Ahlus Sunnah yang terbesar di dunia jumlahnya di Indonesia. Dan saya sampaikan kembali, beliau merupakan khatib dan imam Jumat Ahlus Sunnah di kota Bandar Abbas yang berada di bagian selatan Iran, juga dosen di berbagai universitas kota Bandar Abbas, dan banyak lagi yang beberapa tadi di awal sudah saya sampaikan. Akhirnya saya yang bertugas di kesempatan ini di Rizal Al-Haq ditemani oleh para pejuang dakwah kita. Ada Kang Ondi, Kang Holi, dan ditemani oleh teman-teman kita dari Islamic News Agency. Ada Ustadz Taufik dan Ustadz Widi. Kemudian subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.